ইনশাআল্লাহ নাম শরীফের পরে আমাদের আলোচনা, আপনারা সবাই চলে আসুন। আমরা অমল করা ইসলামী শিল্পী গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক সালাম ও মোবারকবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। भेजो दर्द दाओ सलाम मोर नबीजिर शाने, भेजो दर्द दाओ सलाम मोर नबीजिर शाने। नबी रहमतेर इशरा निये एलेन জাহানে, नबी रहमतेर इशरा निये एलेन জাহানে। भेजो दर्द दाओ सलाम मोर नबीजिर शाने, भेजो दर्द दाओ सलाम मोर नबीजिर शाने। नबी रहमतेर इशरा निये एलेन জাহানে, नबी रहमतेर इशरा निये एलेन জাহানে। इब्राहिम नबी करें